কৌশিকী অমাবস্যার মাহাত্ম্য, কৌশিকী অমাবস্যা পালনের নিয়ম, এই বছর কৌশিকী অমাবস্যা কখন পালিত হবে এবং এই কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার গায়ত্রী মন্ত্র আমরা আজকের ভিডিওতে জেনে নেব। শাস্ত্রমতে কৌশিকী অমাবস্যার মাহাত্ম্য অন্য অমাবস্যা তিথির থেকে অনেকটাই আলাদা। তন্ত্র মতে যারা দেবী সাধনা করে তাদের জন্য এই রাতের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। জেনে নিন কৌশিকী অমাবস্যার রাতে কোন কোন কাজ করলে সংসার থেকে অশুভ শক্তি দূর হয় এবং মা তারার আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব হয়। এই বছর কৌশিকী অমাবস্যা পালিত হবে 2রা সেপ্টেম্বর 2024 সোমবার। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সেই দিন 16ই ভাদ্র ভোর 5:05:51 ভোর 5:05:51 শুরু হচ্ছে এই পবিত্র তিথি। অমাবস্যা তিথি থাকবে মঙ্গলবার ভোর 6:29:58। জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে কৌশিকী অমাবস্যায় সংযম পালন করা উচিত, তাই এই দিন উপবাস পালন করতে পারলে খুবই ভালো। পুরোপুরি উপবাস না করতে পারলেও নিরামিষ আহার করতে পারেন। এই কৌশিকী অমাবস্যায় সন্ধ্যায় বাড়ির মূল প্রবেশদ্বারের সামনে 2টি প্রদীপ জ্বালান, সেটি হতে হবে তিলের তেলের। এর ফলে আপনার সংসার থেকে সমস্ত অশুভ শক্তি অর্থাৎ নেগেটিভ এনার্জি দূর হবে, শুভ শক্তির আবির্ভাব হবে। কৌশিকী অমাবস্যায় মা তারার পায়ে রক্তজবা ফুল, লাল সিঁদুর নিবেদন করুন, ভক্তি ভরে মায়ের কাছে প্রার্থনা করুন। এই কৌশিকী অমাবস্যায় সন্ধ্যায় আপনার বাড়ির কুয়োয় অথবা কোনো গর্ত করে দুধ ঢালুন। মা তারার আশীর্বাদে আপনার জীবনে সমস্ত বাধা বিপত্তি দূর হবে। এছাড়া এদিন ঘর দুয়ার ভালো করে পরিষ্কার করবেন, ঘরে কোনো নোংরা আবর্জনা যাতে না থাকে, রান্নাঘরে কোনো এঁটো বাসন রাখবেন না, বাড়ির উঠোন পরিষ্কার করে ধুয়ে নেবেন এবং ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। এদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবেন, কোনো নোংরা বাসি কাপড় পরবেন না এবং তারা মায়ের কাছে আপনি আপনার মনস্কামনা, ইচ্ছা যা যা চান এবং যা যা আপনি আপনার জীবন থেকে মুছে ফেলতে চান, অর্থাৎ সমস্যা, অর্থকষ্ট, শারীরিক সমস্যা, আরও অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা যেগুলো আপনি চান না, সেগুলো মা তারাকে উদ্দেশ্য করে জানাবেন এবং যে যে নিয়মগুলো বললাম সেগুলো করবেন। তার সাথে সাথে মা তারার এই শক্তিশালী মন্ত্রটি কমসে কম 51 বার পাঠ করুন অথবা শ্রবণ করুন এই ভিডিওর মাধ্যমে। তাহলে চলুন প্রিয় ভক্তবৃন্দরা, আজ এই কৌশিকী অমাবস্যায় মা কালীর এই শক্তিশালী মন্ত্র আমরা শ্রবণ করি। শুধু কৌশিকী অমাবস্যা বলে নয়, আপনারা প্রত্যেক দিন মা কালীর এই মন্ত্র পাঠ অথবা শ্রবণ করতে পারেন। তাহলে চলুন আমরা এই মহামন্ত্রটি শ্রবণ করি। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ চ ধীমহি তন্নো কালী প্রচোদয়াৎ। ওম মহাকাল্যৈ চ বিদ্মহে
श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि
तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्।
ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ महाकाल्यै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्।